ए मोगाल गोंयकारांनो, म्हज्या इस्तिमोसांवच्या भावांनो आनी भयणांनो, बरो पयस येयलोलो मातसो हांव रानान बसपाक म्हणून. हितूर भितर म्हाका पयरच्यो न्यूज गावलो. अमय कोरगांवकर फ्रॉम म्हापसा. जाले 5 दीस पयलो ताका मेवलो हांव. अचानक मेवलो एक शेतान वाटेक. अचानक वाटेक मेवलो अमय. जाले जायतीं वर्सां ताका हांव सारको वळखता, पर्सनली वळखता अमयक. गुड फ्रेंड म्हजो. तेजी फॅमिली म्हजी गुड फ्रेंड. सगळीं भयण भाव. आनी एक भाशेन म्हाका ती खूब वाकाणटा कशी कळ्ळें न्हू. म्हाका सारको एक रिस्पेक्ट कहो ऑलवेज. हांव न्हू कित्याक म्हणून पयले पासून खूब वर्सां पयलीं. कित्याक सांगता कारण काय म्हणीत जाल्यार तुमकां मोगाल गोंयकारांनो की एक यू नो एक शॉक कहो जालो आयकोन की येदो व्हडलो हेल्दी एक खामो कहो, एक इतलो स्ट्रॉंग मॅन जो अचानक काल हा इतलो जिवान बरो आनी तो आयज ना. ही म्हजी सादी उतरां उलोवंक शकता कित्याक हें म्हजें एक फिलींग हांव एक सांगता. कित्याक काय म्हणीत जाल्यार बिकॉज आय कॅन फील वॉट द फॅमिली मेंबर मस्ट बी गोईंग थ्रू. कसलें दूख जे तेंच्या काळजार आयच्या दिसा येयलें. आनी कशे भाशेन आमी सगळे तेजे फ्रेंड, तेजे वांगडी, तेजी सोयरीं दायरीं आमी कशे भाशेन ती आतां पळयता. आतां ही पळयता म्हणल्यार कितें म्हणून पळयता आमी आतां. कित्याक आमचे मदें ना तो आतां. एक कुडीन ना आमचे मदें. तो एक कुडीन ना. ही मटेरियलिस्टीक बॉडीन ना. बट हो आत्मो तेजो सोल सगल्याक आहा आतां. जेन्ना तेजी मॅसेज पयली हांव न्हू कितें जातालें म्हज्या मतीन की तितलेंच सांगता तुमकां हांव. त्या दिसा तांकां मेवलो. अचानक मेवलो आं. एक 4-5 दीस पयलीं अचानक मेवलो. शेतान अहो वयतालो हांव त्या वेळार रातचो आं. शेताच्या देडेक मेवलो आनी फेली आमचो मनीस आं फेली तूं फेली. आनी सदांच केन्ना मेवतालो फेली तूं आपलो खाज आं. आपलो खाज ही उतरां म्हणटालो तो. तूं फेली तूं आपलो सारको मेन खाशेल्लो मनीस तूं आं. आनी एक कितें आसता मोगाल गोंयकारांनो, एक जेन्ना जो मानेस मनीस दुसऱ्या मनशाक म्हणटा तूं आपलो खास, तुका एक भितरल्यान उर्जा खंय येता. कित्याक एक कॉन्फिडन्स ऑफ लेवल मेवता की बाबा यू कॅन काउंट ऑन समबडी. एक विश्वास मेवता की बाबा आनी दोळ्यान दोळे घालून हा. हें न्हू कितें दिकावटी खूब जाण आहा. इतलेंच सांगता मोगाल गोंयकारांनो. आनी स्पेशली आमच्या गोंयांत तुमकां सांगपाची गरज ना. हे हे हू करपी खूब जाण आहा. तो हे हू करपी मनीस न्हू तो. सारको कितें उलयतना काळजानसून उलयतालो. मनानसून काळीज टू काळजान उलयतालो. आनी खऱ्यांनीच लागलें म्हाका. खऱ्यांनीच कित्याक जेन्ना काळजानसून मनीस उलयता आनी तो मनीस तुमच्या मदें ना आतां, आमच्या मदें ना आतां, कितें काय फिलींग कोणा कडेन उलयतलो. कहो बाय ताका पाचारतलो. आनी थ्रू दीस मॅसेज हांव जो लोक आतां ही मॅसेज पळयता त्या लोकांसून सांगता तुमी रोजार करता, तेर्स करता, देवा कडेन पुजा करता जाल्यार मातशें काळजानसून तेज्या फॅमिलीक आनी तेंच्या वांगडीक आमी धीर दिवया की तांकां एक सपोर्ट मेळपाक. सपोर्ट कसलो मॉरल सपोर्ट. कित्याक तेंच्या काळजान पळय आयच्या दिसा दूख येयलां. आमी सगळे फ्रेंड आमचे असले कितें उलयतले. बट हांव कसली मॅसेज व्हरतां आयच्या दिसा. हांव म्हज्या काळजानसून कसली मॅसेज व्हरतां आनी कितें शिकोवन गेलां आमकां अमय हेजेर गोश्ट सांगूंक येयला हांव. कसली गोश्ट. सदांच सोशल वर्कान इनवॉल्व आशिल्लो तो. सदांच कोणाक हेल्पाक पावतालो तो.
कोणाक सदांच कितें मदत आसल्यार पयलो आशिल्लो. आतां ह्यो गोश्टी कितें म्हणून सांगूंक दिता आमकां. आतां आमी आमचे मदें ना, बट आमकां कितें मॅसेज वयता. पळयात रे मोगाल गोंयकारांनो, लायफ इज शॉर्ट. आयज फाल्यां ना. आयज तूं कोणाक हालो म्हणटा, ताणें म्हाका एक दीस बरे भाशेन वळखिलो आनी दुसरे दिसा ना तो आतां. कितें मॅसेज व्हरता आमी, कितें सजमणी मेवता आमकां. बोगोर बोगोर अमय आहले जायते जाण येता ह्या संवसारांत आनी कसली मॅसेज दिवन आमकां चल्ले, दुसऱ्या जगान चल्ले. कसली मॅसेज. कित्याक आमी आजून पासून जिती हा. आमी आजून पासून एकामेका कडेन उलयता, आजून पासून एकामेकाक पाचारता, एकामेकाची आमी मदत करूंक शकता, एकामेकाची आमी सेवा करूंक शकता, एकामेकाच्या गरजेक कहे भाशेन आमी ऑब्सेस्ड म्हणजे जाणा कहे भाशेन स्वताचीच सेवा करया, स्वताचीच बोल्सां भरया, स्वताचीच आपली जाणवाई गावया, काय दुसऱ्याची मदत करया. दुसऱ्यांक कशे भाशेन खुशाल दवरूंक जाय हेजे भाशेन मनीसपणान आमी वयर सरया. आमी गोंयकार मरे, आमी गोंयकार. आमची अस्मिताय जी आमची पुर्वजांनी आमकां पळय दिल्ली हा, हें मनीसपण, हें आमचें गांवकारपण कशे भाशेन आमी फुडें व्हरतले. आयज हा फाल्यां ना. ही बरी जाप, हें बरें उतर एकामेकाक कशें दिवया. तुमकां सांगता सांगता म्हज्या तोंडाच्या फुडल्यानूच येता तो रातचो हांव अरे हो आनी कोण जिगाण रे साहेबा म्हणलें हुंयच रावता. खंय बारा घाली आमचो हाय 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 हाय. उर्जा तेजी, अमयची उर्जा. व्हेरी स्ट्रॉंग उर्जा, व्हेरी गुड उर्जा, बरी. थ्रू this message, I would like to pass on the message that his soul rest and peace. देवाच्या घरा गेला तो आणि थ्रू ह्या कुडीन आसतना तो सेवा करतलो आनी त्या कुडीन नासतना पासून तो सेवा करतलो हो म्हजो विश्वास. कित्याक आमचे मनीसपणाची सोच एकदम धाकटी हा. आजून पासून आमी ह्यो उक्ट्यो जावंक ना ह्यो घश्टींक. ज्या वखदार आमी उक्टे जातली एकामेकाची सेवा करूंक लागतले आनी थ्रू म्हाका दिसता हो अमय आयच्या दिसा आमकां हीच मॅसेज दिवन वयता. सेवाच करात रे. सेवेनीत तुमची प्रगती हा, तुमची उर्जा हा. I wish a hearty sympathy to his family, to his friends. देव बरें करूं.